भात हांडी को चुली रे बसई देई स्नेहलता गाधेइबाकू जाइथाए। गाधेई सारी पानी गराटिए धरी घर को फेरी देखे तो ता स्वामी मुह सुखेई घरे ठिया होइछंती। कारण पचारिबारु किछि कहिलानि जयंत। ता स्त्री राण नियम देला, कहिला तमे को चोर कि खंट होइछ जे एमिति डरुछ। तमर सबु कामरे मोर भी अधा भाग अछि, तेणिकी सी भल हो अबा मंद तमे मते कुह, मु तार समाधान बाहर करी। स्त्रीर कथा शुणी जयंत मन टिके हालुका हैला। स्त्री को चाही कहिला, तमको बाहा हबार बरसटिए भी हेइनी, हेले मु हतभागा मोरी भूल जोगु आम संसारटा को चुना करने बसीछि। काठ आनिबाकू आज पाहांतारू उठी बण को जाइथिली। मु शिमिली गछरे कुराड़ीटा को घसी धार करुथाए। ठीक सेही समय रे गछ उपरु हीरा लगा सुना मुदीटे खसी पड़िला। आश्चर्य होई मुदीटी को हाथ में धरु धरु जड़े अजणा लोकटिए गछ उपरु ओल्हेई आसी कहिला, आहे भाई ये मुदीटा मोर, गछ उपरु चढ़ु चढ़ु खसी पड़िला। मु टिकिए लोभरे पड़ी ताकू कहली, हेई पारे मुदी तमर, किंतु जदि तमे मुदी फेरी पाइबाकू चाहुछ तेबे एई कुराड़ी को नेई जंगलरू किछि काठ आउ फलमूल नहीं आस, नचेते मुदी आजिठू मोर। आकू नहीं मो स्त्री को देले सी भारी खुशी हब। लोकटा मो सर्तरे राजी हेई कुराड़ी नहीं जंगल भितर को चलीगला। किछि समय परे किछि काठ आउ फलमूल नहीं मोरी पाखक आसिला। एबे शर्त अनुजाई मु ता मुदी ताकू फेरई देली। से मुदीटा को जेमिति सी पिंधिछि हठात सी गोटे 3 मुंडिया ब्रह्म राक्षस परिणत हो गला। हाथ गोड़ गुड़ाकरे लंबा लंबा नख, आखि गुड़ाक सते जेमिति डह डह निया पिंडुला परी, हाथ गुड़ाकरे नाना प्रकारर धारुआ अस्त्र शस्त्र। ताकू देखी मो पाद तलू माटी खसीगला। हठात सी पाखक चली आसी कहिला, किरे मूर्ख, ब्रह्म राक्षस सहित मूलचाल करिबू? आज तू निश्चय जमपुर को जीवू। मु ता पाखरे अनेक नेहुरा हेली, हेले सीए कहिला सीए आम परिवार को कुआडे निपात करिदब। मु ताकू विनती करी ताठू गोटे दिन समय आनिछि। ता स्त्री टिकिए नीरव रही कहिला, तमे व्यस्त हुओनी, मु निहाती किछि उपाय बाहर करिबी। एबे घरर कामधंदा सारी खाई पी स्वामी स्त्री शोइबाकू गले। स्नेहलता गोटे उपायटिए पांची भगवान को प्रार्थना करी शोई पड़िला। तहिआर दिन ब्रह्म राक्षस गोटे साधारण मनीषर रूप धरी जयंत घर को आसते। जयंत ता स्त्री को इशारा करी बुझेदेला कि ये सेई ब्रह्म राक्षस बेश बदलई आसीछि। छद्म बेश रूपी राक्षस को देखी स्नेहलता घर बाहर पिंडा उपर को झाड़ूटीए फिंगी दे जयंत को कहिला, तम घर को आसीबा दिनरू एई खंडिया झाड़ूटीए देइछ। दिन को 4 थर घर ओळेई ओळेई मो अंटा नई गलानी। भल हेई थांता मु जदी को चोर की डकायत अबा राक्षस को बाहा ही थांती। किछि नहेला नाही, मो मन मुताबक जिनिस तो मिली थांता। तेणिकी सी चोरी करिकी आणु कि मनीष मारिकी आणु। ब्रह्म राक्षस दूररू सबू शुणुए। स्नेहलता कथा शुणी सी भाविला एई सुंदरीटी मनीष जाति रे जन्म हेले भी राक्षस प्रवृत्तिर, देखिबाकू भी भारी सुंदरी। से ताकू बाहा हबाकू मन बलाइला। सेई क्षणी जाई से जयंत स्त्री आगरे ठिया हो गला। जयंत स्त्री न जानिला परी कहिला, किए तमे, तमको कौन देखा जाउनी आमे कथा होचु बोली? ब्रह्म राक्षस कहिला, मु तमर कथा शुणिली। सतरे कौन जी तुमको तुम मन मुताबक झाड़ूटीए दब तमे ताकू बाहा ही जीवो? तेबे मु सत्य करुछि, मु तुमको तुम मन मुताबक झाड़ू देई पारिबी। स्नेहलता कहिला, किए तुमे? देखिबाकू तो मळीमुंडिया लोकटिए परी, तमे कुआडे मते मो मन मुताबक झाड़ू देई बाहा हबो? बे ब्रह्म राक्षस निज रूप बदलाई कहिला, मु सबु राक्षसंक ठारू शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस। आज तुम परिवार को कंचा खाई जावाकू आसीथिली, हेले तुमको देखी मो मन परिवर्तन हो जाइछि। तेबे कुह कि प्रकारर झाड़ू दरकार? जयंत डरिकी घर कोणरे ठिया होइथाए। स्नेहलतार किछि कथा ता मुंडरे पशु नथाए। एबे ब्रह्म राक्षस को चाही स्नेहलता कहिला, मु तुम प्रस्ताव रे राजी, किंतु जदि तुमे मो इच्छा पूरण न करि पारिबो तेबे तुमे सबुदिन पाई मो घर ए जंगल आउ एई गाँ छाड़ी पातालपुर को चली जीवो। ब्रह्म राक्षस एई कथा शुणी हौ सत्य करुछि बोली कहिला।
ତେବେ ସେତିକି ଦିନ ତମେ ତମ ବିକଟାଳ ରୂପ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଏଇଠି ରୁହ, ନଚେତ୍ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆମକୁ ଏ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଏଇମିତି କହି ସ୍ନେହଲତା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ଆଣି କହିଲା, ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ବାଉଁଶ କଣିକା ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଟାଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସୁନାର ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ଝାଡ଼ୁ କଲେ ଗୋଟେ ବି ଧୂଳିକଣା ମୋ ଘରେ ରହିବନି। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସୁନା ତାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଝାଡ଼ୁଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିସାରି କହିଲା, ନିଅ ତମର ସୁନା ଝାଡ଼ୁ। ସ୍ନେହଲତା ଘର ସବୁକୁ ଥରେ ଓଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପଚାରିଲା, ତମେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ତେବେ ତମେ କରିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ସ୍ନେହଲତା କହିଲା, ରଖ ହୋ ତମ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତମେ ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ? ତମ ଝାଡ଼ୁରେ ଧୂଳି ଯିବ କ'ଣ? ଓଲଟି ଧୂଳି ସବୁ ଖେଳେଇ ହେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲାଣି। ମୁଁ ତମକୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଓଳେଇ ସଫା କର, ଆଉ ଯେବେ ଗୋଟେ ବି ଧୂଳିକଣା ରହିବନି ସେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଏଇ କଥାରେ ଭାରି ଅପମାନ ପାଇଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ତ ତା ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧା। ସବୁଦିନ ଝାଡ଼ୁର ସୁନା ଖଡ଼ିକା ଗୁଡ଼ାକୁ ପତଳା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥାଏ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପୁଣି ଧୂଳି ଆସିଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଭାବିଲା, ଇଏ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି ସିନା ଉଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ପବନ ଦେବଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ ପବନ ବହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପବନଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ ପବନଦେବ ସବୁ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ଇରେ ତୁ ମୂର୍ଖଟା କିରେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପବନ ବହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ଯା ଏଇଠୁ ତୁରନ୍ତ ପଳା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ପୁଣି ଜୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସପ୍ତାହେ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସେଇମିତି ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଥାଏ। ତିଆରି ଭିତରେ କେବେ କେବେ ସ୍ନେହଲତା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହେ, ଆହେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ, କ'ଣ ତମର ସୁନା ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ସରିବ ନା ନାହିଁ? ତମ ଦେଇ ତ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ହେଇପାରୁନି, ତେବେ ଖାଲିଟାରେ ମୋ ଘର ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସ କାହିଁ କରୁଛ? ଯାଅ ଯାଅ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେବ। ଏଇମିତି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର କାମ କରାଏ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଏତେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ପାଇଲା ପରେ ବାହାଘରର ଆଶା ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସୁନା ଝାଡ଼ୁକୁ ଜୟନ୍ତ ଘର ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସ୍ନେହଲତା ସେଇ ସୁନା ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।